আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। आईजीएम हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारियों की 3 दिनों की हड़ताल प्रशासनिक समस्या और पब्लिक हेल्थ रिस्क में बदल चुकी है। हॉस्पिटल जैसे सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लीनिंग सिस्टम के खराब होने का मतलब है इन्फेक्शन का रिस्क, मेडिकल प्रोसेस में रुकावट और पेशेंट सेफ्टी में सवाल उठना। आईजीएम हॉस्पिटल में क्लीनिंग स्टाफ की 3 दिनों की हड़ताल सिर्फ एक लेबर मूवमेंट नहीं है, बल्कि धीरे धीरे एक गंभीर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में बदल रही है। हॉस्पिटल के वार्ड्स, आउटपेशेंट डिपार्टमेंट्स, टॉयलेट और आसपास के एरिया में जमा कचरा और गंदे माहौल ने पेशेंट्स, डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए एक्स्ट्रा हेल्थ रिस्क पैदा कर दिया है। इस हड़ताल की वजह से सफाई कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग सामने आई है। कर्मचारियों का आरोप है कि रेगुलर और जरूरी सेवा देने के बावजूद उन्हें ईपीएफ बेनिफिट नहीं दिया जाता, उन्हें सही मेडिकल मदद भी नहीं मिलता, साथ ही उनके पास काम का कोई फॉर्मल या शेड्यूल नहीं होता है। इस वजह से उन्हें अनिश्चित वर्किंग कंडीशंस और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी पर भी काम करने को मजबूर होना पड़ता है। सफाई कर्मचारियों ने कहा है कि प्रशासन से बार बार मांग करने के बाद भी कोई असरदार एक्शन ना होने पर उन्हें हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ा। আপনারা এখানে মানে দিন রাত 24 ঘন্টা বই হ্যাঁ, নিছেন। আমরা দিন রাত 24 ঘন্টা সব বই নিতাম না নেওয়া। এখন মূলত দাবিটা কি? মূলত দাবি আমরা যে কেসের কাগজটা দিতে লাগবো, পিএফ এর টাকাটা আমরা বুঝাই সব কিছু আমরা হাতে দিতে লাগবো। ইএস মানে মেডিকেলের কাগজ আমরা কিছু বুঝানি হয়েছে না, আমরা দিছে না। এটা ফ্যামিলি লিস্টের কোনো নাম উড়াইছে না, শুধু একজনের নাম উড়াই রাখছে যে কাজ করে সে বলে। এর মধ্যে 2 জন বোন যে আমরা আহত হয়েছে তারা কোনো কিছুই দাবি দেওয়া হয়েছে না। আমরা যে এই কাজের ফর্মুলা বিষয়ে কিছু বুঝাইছে না, মালিক অন পর্যন্ত আমরা দেখা করছে না। আর কাগজ কেসের বিষয়ে কাগজ আমরা যে কাজ বন্ধ করাইছে পুলিশে ওয়ার্ডের থেকে লোক লামাই সেটা বলছে থানাত নিয়ে যাবো, থানাত নিয়ে যাবো নিয়ে আমরা রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছি। সমস্যাটা হইছে আপনাদের এবং সুপারভাইজারদের মধ্যে। তো সেই জায়গার মধ্যে পুলিশের কি ধরনের মানে তারা কিছু প্রশ্ন করলো, কোনো কাজের বিষয়ে জানতে গেলে, কাগজের বিষয়ে জানতে গেলে, পিএফ এর বিষয়ে জানতে গেলে তারা লগে ঝামেলা সৃষ্টি থাকে। তারা ঝামেলা করে পুলিশ আনা, পুলিশ না কেন নাইবো, পুলিশের জানা পুলিশে সমস্যা তো আপনাদের এবং সুপারভাইজারদের মধ্যে। সেই জায়গার মধ্যে পুলিশের কি দরকার? এই পুলিশের কি দরকার? মানে পুলিশের চিন্তা করবো আর মালিক আর সুপারভাইজার চিন্তা করবো, এটা আমরা কোনো জানি না। মানে পুলিশের কি কারণে পুলিশের মালিকের কথা আর মালিক কি কারণে আয়ে না। दूसरी तरफ हालात और भी मुश्किल हो गए हैं क्योंकि हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने दूसरा सर्विस या इमरजेंसी क्लिनिक के लिए कोई असरदार कदम नहीं उठाया है। सरकारी हॉस्पिटल होने के नाते अनगिनत गरीब और गंभीर रूप से बीमार मरीज हर दिन आईजीएम हॉस्पिटल पर निर्भर करते हैं। क्लीनिंग सिस्टम के खराब होने से सीधे इन्फेक्शन से इलाज की क्वालिटी खराब हो सकती है। এই যে বাথরুমের যে এই অবস্থা হাসপাতাল মানে 3 দিন হয়েছে, 3 দিন ধরে সাফাই করণের মানুষ খাইতেছে না, তারপরে এইভাবে মানুষের নরকুণ্ড করতেছে, ফালাইতেছে, তারপরে এই যার জন্য মানে খাইয়া যে বালা করে পরিষ্কার করে না, এটা ফট করে কাজ করে না। আচ্ছা, যারা পরিষ্কার করে প্রতিনিয়ত তারা কি আইনি পরিষ্কার করে? 3 দিন ধরে আইনি। কি কারণে পরিষ্কার করে না জানেননি কিছু? কি কারণে মানে তারা আয় না, তারা আন্দোলনে বইছে এই বিষয়টা জানেন? তো কইতাছে একজনে কয় এটা যায় না, এর কাছে ফোন কইরাম। আমি যে সময় ভাত খানা আনতাম কিছু তখন কইছি, মানে ফোন করছে না করছে আমি আর কইতে পারি না। আচ্ছা, ওয়ার্ড এবং বাথরুমের যে এই অবস্থা, এনে যে সিস্টার বা ডাক্তার আছে তারা জানাইছেন না? জানাইছে তো, ওই তো দেখতেছে, দেখার পরে কইতেছে এই তোমার ঘরের জায়গা মানে বাসি মানে শোয়ার জায়গাটা পরিষ্কার করো, একটা পিটারা না, এরপরে আমরা ঝাড়ু দিছি কত আমরা এই জায়গাটা পরিষ্কার মানে আপনারা ওই পরিষ্কার করতেছেন। এই বাথরুমে যাওয়ার অবস্থা আছে না, এই তো মানে এমন ভাবে করছে মানে যাওয়ার দুর্যোগ আছে। এখন বাথরুমে গেলে আপনারা কই যান? ওই তো পাশে আরেকটা মানে যাই বা নিয়েছে পয়সা দিয়া বা অনেক কিছু করি, মানে প্রাইভেটে গিয়ে টাকা দিয়া করি। কতদিন ধরে এই সমস্যাটা? এই তো আজকে 3-4 দিন ধরে চলতেছে। কোন জায়গাতে আইছে? আমি পূর্ব চম্পামুড়ার থেকে। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हॉस्पिटल की सफाई हेल्थ सर्विसेज का मुख्य आधार है। अगर लापरवाही लंबे समय तक जारी रहती है तो इसका असर सिर्फ मौजूदा मरीजों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि बड़े पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। सफाई कर्मचारियों की मांग बेसिक लेबर राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी से जुड़ी हुई है, जिन्हें अगर नजरअंदाज किया गया तो भविष्य में और भी ज्यादा मुश्किलें आ सकती है। सवाल यह भी है कि कर्मचारियों की जायज मांगों की जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर्स
हॉस्पिटल अथॉरिटीज या राज्य प्रशासन किसकी है? अगर तीन पार्टियों की बातचीत से जल समस्या का हल नहीं होता तो एक तरफ तो आंदोलन लंबा चलेगा तो वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल के लिए हेल्थ रिस्क और भी गंभीर हो जाएगा। कुल मिलाकर आईजीएम हॉस्पिटल का मौजूदा संकट लेबर राइट्स और पब्लिक हेल्थ के बीच बैलेंस बनाए रखने में नाकामी का एक साफ उदाहरण देती है। संबंधित तबकों का मानना है कि सिर्फ समय पर और जिम्मेदारी से लिए गए दखल ही इस रुकावट को रोक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।